तहज्जुद का बस एक सजदा सारे कब समेट लेता है। अल्लाह से खुले आसमान तले बैठ कर की गई वो एक गुफ्तगू किस्मत का पासा पलट देती है। रात के अंधेरों में सजदा रेज होकर सुनाई गई वो खामोश दास्तान जिसे सुनाने के लिए ना अल्फाज मिलते हैं ना ही आवाज़। वो दास्तान अल्लाह को सारी कहानियों से ज़्यादा प्यारी लगती है। तहज्जुद की बेजुबान दुआएं जब अर्श से टकराती है तो तुम्हारी चुप का शोर ऐसे अर्श पर गूंजता है जैसे कायनात में तुम्हारी आवाज़ के सिवा कोई दूसरी आवाज़ ना हो। फिर अल्लाह तुम्हारे इस यकीन से धड़कते हुए दिल को अपनी वो मौज़े दिखाता है जिसका उसने तुमसे वादा किया था। जब तुम उसे राज़ी करने के लिए मोहब्बत की इस इंतहा को पहुँच सकते हो कि तहज्जुद भी गजा ना हो, तो फिर सोचो तुम्हारे अल्लाह की मोहब्बत की पहुँच कहाँ तक होगी। उसकी ताकतों का तो कोई मुकाबला ही नहीं। तो उससे भागने के लिए उस वक्त आओ जो उसने मुकर्रर किया है। खुद कहने के लिए तो फिर वो कैसे तुम्हें खाली हाथ लौटा सकता है। वो अपने वादों का पक्का है। जब कह देता है कि पाको मुझसे पैदूगा तो फिर वो देकर ही रहता है। तहज्जुद की नमाज मौज़ाओं का जरिया है। तहज्जुद के वक्त तुम अपने दिल की सारी बातें अल्लाह से कहते हो और तुम्हें इतना सुकून मिलेगा जैसे कि तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो गई है। जो चीज़ तुम्हें नामुमकिन लग रही है, यकीन मानो बस एक बार तहज्जुद में उठकर अल्लाह से वो चीज़ मांग लो और देखना कैसे अल्लाह खुद फरमाएगा और तुम्हें सब कुछ अता कर देगा। अल्लाह तमाम खजानों का वाहिद मालिक है। वो तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ से नवाज देगा और तुम्हारी दुआओं पे खुद फरमाएगा। जब अल्लाह ने तुम्हें बिना मांगे इतना सब कुछ दिया है तो तुम कैसे सोच सकते हो कि अल्लाह तुम्हारी मनपसंद चीज़ को इनकार कर देगा। अल्लाह तो बस तुम्हें आजमा रहा है। बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम देगा। अल्लाह पे तवक्कुल रखो। तहज्जुद का बुलावा फर्ज से नहीं अर्श से आता है। तहज्जुद का सजदा उसे ही नसीब होता है जिसे रब चुन लेता है। तहज्जुद के वक्त इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है, इतना कि अपनी हर दुआ पर खुद करवा सकता है। तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है और तहज्जुद पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला बंदा बन जाता है और जिसे अल्लाह चुन लेता है उसे अपनी लाडली नमाज तहज्जुद अता करता है। तो थोड़ी और सब्र और हिम्मत रखो, तुम्हारा अगला आंसू खुशी का होगा इंशाअल्लाह। जो तुम ख्वाब देखते हो उसकी ताबीर तुम्हारी दुआएं लिखती है। तुम्हारे हाथों को अल्लाह का रूबरू उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है। बस तुम्हें यकीन रखना है कि जो उससे मांग लिया जाए वो मिलकर रहता है। फिर वो तुम्हें वहाँ से अता करेगा जहाँ से तुम्हारी दुआएं भी हैरान रह जाएगी। जब हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मुश्किल वक्त आता है जिनसे हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, तब हमारे दिल में सबसे पहले तहज्जुद का ही ख्याल आता है। तहज्जुद का वक्त ऐसा वक्त है जब हम अल्लाह से सामने रू कर अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं। वो वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है, हम अल्लाह से अपने दिल की बात खुलकर
کہہ سکتے ہیں۔ جو آنسو تہجد کے وقت نکلتے ہیں وہ سیدھا اللہ سے بات کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تہجد پڑھنے سے پہلے اور تہجد ادا کرنے کے بعد آپ تو مختلف انسان ہوتے ہو۔ جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے وہ اللہ کے سامنے تہجد کے وقت بیان کرنے کے بعد آپ سکون میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی وہ تکلیف اللہ کو بتا دی ہوتی ہے، اللہ کے حوالے کر دی ہوتی ہے، اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اب یہ معاملہ اللہ تک پہنچ گیا ہے، وہ اس تکلیف کو دور کر دے گا، وہ دعا قبول کر لے گا۔ تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر خود کہلواتی ہے، اور تمہیں وہ بھی مل جاتا ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتا۔ تہجد باضائے کی نماز ہے، تہجد ضرور پڑھو اور دیکھنا اللہ کیسے باضائع کرے گا تمہارے لیے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تک پہنچ گئی ہے، اب تمہیں صبر کا پہلو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ اب جو ہوگے وہ باضائع ہوگے۔ بے شک اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، لیکن جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی تمہارے ہی نصیب کا حصہ ہے۔ اور وقت تہجد تو ایسا وقت ہے جس میں اپنے رب سے جو بھی مانگو مل جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو ساری باتیں یقین کی ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کریے۔ تہجد پہ کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کی گئی سجدے انسان کو عرش پر اللہ سے ملوا دیتا ہے۔ تہجد کے وقت ہی وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں کی جاتی۔ کسی انسان کو کوئی چیز شدت سے چاہیے نا، اور وہ تہجد میں اٹھ کر اس کے لیے دعا نہیں مانگ رہا نا، مطلب وہ سچا نہیں ہے اپنے پیار محبت میں اس چیز کے لیے۔ جب تم تہجد میں اٹھ کر اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ اس خاص شخص کو تمہارے نصیب میں لکھ دے، یقین مانو اللہ تمہاری یہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس دعا کو قبول ہونے میں وقت لگے، پر اللہ تمہاری تہجد کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا، چاہے وہ محبت کے لیے کی گئی ہو یا پھر مشکل وقت کو بدلنے کے لیے۔ اللہ کا ایک گٹ کافی ہے آپ کی زندگی بدلنے کے لیے۔